आज चलतु बनई नवा मिठा आंब आचार। ए आचारटी को बनैया मात्र गोटे दिन दरकार। जो दिन आपण बनइबे से दिन ही आपण खाई परिबे। बेसी खरा दरकार नहीं। गोटे दिन रे आपण बनैकी पूरा वर्षटा पई साइती रखी परिबे। बिल्कुल खराब हबनी। और टेस्ट तो बहुत बढ़िया लागिबो। जहाँ घर पाखरे खरा पड़ुनी, जो मानक पाखरे टाइम नहीं खरा को एपट सेपट करिया पई किना से माने एटा को बनाते देखिए बहुत सुविधा हो जिवो। आ आचार बिल्कुल टाण हबनी। पूरा जुसी आउ भितर पूरा नरम रहिबो। खाइया पई बढ़िया लागिबो। ताहले एई भली थरे बनेकी देखंतु। बेसी नहले नाई अल्परे बनेकी देखंतु। जदि पसंद आसीबो ताहले अधिक परिमाण रे बनेबे। भला जदि लागिबो वीडियोटी ताहले लाइक कर देबे, फ्रेंड फैमिली मेंबर को सहित शेयर कर देबे, नुआ आस्तिले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। ए आचारटी को बनाया पई मु एठी नै जाईची 1 केजी रो आंब। एठी मु देसी आंब व्यवहार करछि। आपण चाहिले तोतापुरी किबा कलमी आंब मध्ये नै परिबे। कलमी आंबटा भी मिठा पूरा बहुत बढ़िया थाए आ मांसालिया मध्ये थाए। तो आचार खाया पे मिठा आचार खाया पे बढ़िया लगी थाए। से आंब तो मते मिललानी। आपन को जदि मिलुची ताले से आंब रे बनांतु। ए आंबटा भी बेसी खट्टा नथिला, मिठा थिला, किंतु बेसी मांसालिया नुहे। आंबटी को एबे पूरा धोई किना काटी नबा। मु एठी काटी कि नै आसीची। पूरा आंबर चोपा को मु छडेइनी, अधा लागि कि अछि। आपन जदि चाहिबे आपण पूरा चोपा लगेकी मध्य करि परिबे किबा पूरा चोपा छडेकी मध्य करि परिबे। मते जेमती पसंद मु सेई भले आंब काटी नै जे आ एमिति खाया पे बढ़िया लागे। किंतु एबे इतरे आवश्यक मुताबिक लूण दबा। आंबटी बेसी खट्टा नथिला, मु एठी 3 चमच लूण दे दोउची। आउ हळदी गुंड गोटे बड़ चमच दे दोउची। केते आंबर खट्टा से हिसाब रे आपण लूण देबे। आ एबे को ऊपर तळ करिकि ए भेले मिक्स करि नेबी। भल कि आंब को गोळी सारला परे एक कभर कर दबा। कभर करके किछि घंटा छाड़ी दबा। माने मु एठी संध्या बेले आंब को काटितिली, लुण हल्दी पकेइकिना को कभर करिकिना पूरा सकाळ 10टा पर्यंत छाड़ी देइतिली। आपण चाहिले जदि टाइम थिबो गोटे दिन मध्ये छाड़ी परिबे, किंतु मझिरे मझिरे ताको ऊपर तळ करूथिबे। एठी आंबटा पूरा सॉफ्ट हो जाइतिला सकाळ को। आ एठी गोटे जाली को ताको काढी नेबी। आ तार एक्स्ट्रा पानी गुडा को मु एई जो रेसिपी बतौची सेइथरे मु व्यवहार करबिनी। आपण जदि लॉन्ग प्रोसेस रे खरा सुखे सुखे करिवे ताहले एटा को व्यवहार करि परिबे। किंतु मु आज एटा व्यवहार करबिनी। ए पानीटा बाहरी गला परे आचार बिल्कुल भी खराब होबनी। एबे आंब को आमे सुखे नबा। टाकुआ पट को ऊपर रखिकिना एई भली आपण कुल्ला किंबा जे कोनोसी बड़ जागा रे कपड़ा बिछे की सुखे नेबे। खरा रे गोटे दिन पई एको सुखे नेबे। देखंतु गोटे दिन सुखिला परे को भली हेची। एको ना बेसी सुखेबेनी आंब को। एई भली देखंतु बस तार जो मॉइस्चर पानी अंशटा सेटा भल्लो कि सुखि जिबा दरकार। पानी रहिले आचार खराब हे जिवो। तेनु एई भली भाबरे गोटे दिन बा 2 रु 3 घंटा सुखेले भी काफी। आ एठी देखंतु सुखि जाईची। एबे चालंतु आचार करिबा। माने सकाळे सुखेले संध्या बेले आचार करिवे। एठी आमे गोटे मसला रेडी करनबा। पान मधुरी एठी नै जाईची 2 बड़ चामच। गोटे चामच नै जाईची कला सोरिष। गोटे बड़ चामच एठी नै जाईची धळा सोरिष। आउ गोटे बड़ चामच एठी नै जाईची जीरा। आ गोटे बड़ चामच एठी धनिया नै जाईची। आ गोटे छोटो चामच एठी देई दूची मेथी दाना। आ सब को मु हल्का लो फ्लेम रे भाजी नेबी। टिके कलर चेंज हेके बासना आसिया पर्यंत भाजीबे। बेसी अधिका कड़ा करिके भाजीबेनी। आपण चाहिले मसला सब को खरा रे सुखे मध्यम पारिबे। खरा रे सुखेले पूरा कुडमुडिया हे जाय मसला गुडा को। ग्राइंडिंग कले पूरा माने भले कि पेसी हे जाय। एठी मसला गुडा को हे गलानी। ताको काढी नबा गोटे प्लेट को। तापरे एठी किछि लंका को मध्य भाजी नबा। केते रागो खाइबे से हिसाब रे आपण सुखिला लंका नै जिबे। लंका मध्य एठी भाजी हे गलानी। ताको मध्य प्लेट को काढ नबा। आउ सेई पैन रे किछि सोरिष तेल नै जिबा। मिठा आंबा आचार बहुत कम तेल लागे। आउ एठी हमें मीडियम फ्लेम रे पूरा धुआं उठला भलिया तेल को गरम करिबा। तापरे गैस रो फ्लेम को पूरा ऑफ कर दबा। आउ तेल को ठंडा हबा को दबा। माने पूरा ठंडा नुहे, जो धुआंटा उठुची सेटा बंद हबा को दबा। तापरे हमें इथरे दे दबा गोटे छोटो चामच कला जीरा, गोटे छोटो चामच जुआनी, आउ गोटे बड़ चामच एठी दे दउची काश्मीरी लंका गुंड, जेटा कि बहुत भलो कलर आनी थाए। यदि धुआं उठुतबा तेल रे आपण ए सब देबे ना पूरा पोडी जिवो। तेनु पूरा धुआं बंद हे जिवो। आ तेलटा मीडियम गरम थिबो सेते बेले एटा को पकेबे। एई भली पूरा नाली कलर आसीबो। मने रखंतु जुआनी आ कला जीरा को आपण सब बेले एई भलिया तेल रे देबे।
ତ ତା ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ଆଚାରରେ। ବିଲକୁଲ ବି ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେନି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏଇଭଳି ଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ତେଲଟା, ସାଇଡ଼ରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକିନା। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଜା ମସଲା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଖଟା ଆମ୍ବ ଆଚାରରେ ପୁରା ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାରରେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଚାର ବନେଇବା। ଏଇଠି ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି 2 ଚାମଚ ନର୍ମାଲ ପାଣି। ପାଣି ଆମେ କେବଳ ଗୁଡ଼କୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ନେଇଯାଇଛି। ଗୁଡ଼ ଆପଣ କେତେ ମିଠା ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଯଦି ଖଟା ଆମ୍ବ ଥିବ ତାହେଲେ ତ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ହାଲକା ମିଠା ଆମ୍ବ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଠି 500 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ଏତିକି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବକୁ ଦେଇକିନା ଏକୁ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇବା। ଆମ୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେଟା ଭଲକି ଫୁଟିକି ମରିବା ଦରକାର। ଆମ୍ବରେ ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲେ, ସେଇ ପାଣିକୁ ବି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ମସଲାରେ। ଆଉ ଏବେକୁ ଗୋଳେଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୁଟି ଫୁଟିକି ଆମ୍ବର ପାଣିଟା ବି ମରିବ, ଗୁଡ଼ର ପାଗଟା ବି ଆସିଯିବ, ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏଇଠି 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମ୍ବ ଫୁଟିବାର। ଆଉ ଏଠି ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏମିତି ସିଝିଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଟାଣ ହବନି, ଆଚାର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକିନା, ନରମ ପୁରା ଜୁସି ରହିବ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ପାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଅଠାଳିଆ ରହିବ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ତାର ପଡ଼ୁଥିବ, ତାହେଲେ ପାଗଟା ପୁରା ଜେଲି ଭଳିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 3 ଚାମଚ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୋତେ କମ୍ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେବା, ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା କଳା ଲୁଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଆଚାରରେ। ଆଉ ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା, ପୁଣି ଏକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମର ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ତେଲ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆଗରୁ। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରହିଯିବ ଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଗାଢ଼ ହେଇଯିବ ଗୁଡ଼ଟା। ବେଶୀ ଫୁଟେଇକି ଗୁଡ଼କୁ ପୁରା ଅଧିକ ଶୁଖେଇ ଦେବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ରହିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଭିନେଗାର। ଭିନେଗାର ଦେଲେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଇଲ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆଚାରରେ। ଏବେ ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଭଳି ଏବେକୁ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଇଏ ପୁରା ଥିକ୍ ହେଇଯିବ, ଜେଲି ଟାଇପ୍ର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ଆହୁରି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଏ ଷ୍ଟେକ୍ଚରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁକିନା, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣ ନିହାତି ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଏକୁ ଚାହିଁଲେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଖରା ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ଆପଣ ସେଇଭଳି ବନେଇକି ରଖିପାରିବେ ବୋଟଲରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁକିନା। ଏକୁ ଗୋଟେ କାଚ ବୋଟଲ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୋଟଲରେ ଆପଣ ରଖିବେ ସେ ବୋଟଲ ପୁରା ସଫା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପୁରା ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ଟିକିଏ ବି ପାଣି ନଥିବ। ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ସେଭଳି ଶୁଖିଲା ଚାମଚରେ କାଢ଼ିକି ଖାଇବେ। ମୁଁ ତ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବନାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆଚାର ପୁରା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ହେବନି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ନିହାତି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ତାହେଲେ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବେ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।